السلام علیکم، میں آپ کا بھائی محمد سفیان۔ آپ لوگ کیسے؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی چوری ہوئی باتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم۔ گنبد خضرا، یہ وہ گنبد ہے جو دنیا کے ہر مسلمان کے دل میں بستا ہے۔ یہی وہ گنبد ہے جس کے نیچے دنیا کی سب سے عظیم، سب سے پاک ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں جس کے دل میں گنبد خضرا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کی خواہش نہ ہو۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے جڑی وہ رہسیمئی باتیں بتانے والا ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان پوائنٹس پر بات کریں گے: نبی علیہ السلام کب اور کہاں دفنائے گئے، نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے ساتھ کیا کیا حادثات پیش آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر اتنی بڑی بلڈنگ اور گنبد خضرا کب اور کس نے بنایا، نبی علیہ السلام کی اصل قبر کو آخری مرتبہ کس نے دیکھا تھا، اور کیا ہوا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے ان کے جسم مبارک کو چرانے کی کوشش کی گئی تھی، سب جانیں گے۔ بس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا۔ دوستو، جب دین اسلام مکمل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کی ساری ذمہ داریاں نبھا دی، تب اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا سن 8 جون 632 عیسوی سوموار کے دن 15 دنوں کی تیز بخار کے سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ پوری مسلم امت پر غموں کا وہ پہاڑ ٹوٹ پڑا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ صحابہ اکرام کا رو رو کر برا حال تھا۔ ان کو یقین تک نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول ہمیں یوں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ رسول اللہ کی وفات کے 2 دنوں تک ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی رہی، اور جب ان کے جسم مبارک کو دفنانے کی بات آئی تو صحابہ اکرام میں رائے مشورے ہونے لگے۔ کوئی کہنے لگا کہ مکہ میں دفنائے جائے، کسی نے کہا بیت المقدس میں، کسی نے کہا مسجد نبوی میں، تو کسی نے کہا جنت البقیع میں دفنائے جائے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے خود سنا ہے کہ پیغمبروں کو اسی جگہ دفنایا جاتا ہے جہاں ان کی وفات ہوتی ہے۔ اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوئی تھی، لہٰذا رسول اللہ کے پاک جسم مبارک کو وہی دفنایا گیا۔ ٹھیک 2 سال بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بخار کے سبب 63 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیک بغل میں دفنایا گیا، اور پھر ٹھیک 10 سال بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 63 سال کی عمر میں شہید ہو گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اجازت سے ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں دفنایا گیا۔ دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے چاروں اور سونے اور تانبے سے بنی یہ سنہری جالیاں پہلے لکڑی کی ہوا کرتی تھی، جو کہ سب سے پہلے مصر کے مملوک سلطان جہیر بیبرس نے سن 1269 عیسوی میں بنوائی تھی۔ اس کے بعد 1481 عیسوی میں مملوک سلطان اشرف کیتبے نے اس باؤنڈری کو لوہے اور تانبے کی بنوایا۔ جس جگہ مسلمان روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر آقا پر درود و سلام پڑھتے ہیں، وہاں کی جالی میں 3 خاص سوراخ دکھائی دیتے ہیں۔ اس سوراخ کے بالکل سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور اس سوراخ کے سامنے حضرت ابو بکر اور اس سوراخ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر مبارک ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ان سوراخوں سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل قبر مبارک دکھائی دیتی ہے، جبکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ان سوراخوں سے صرف ایک ہرا کپڑا دکھائی دیتا ہے۔ اصل قبریں تو 3 دیواروں کے پیچھے ہوتی ہے۔ اب یہ 3 دیواریں کون سی ہے، کب بنی تھی، کس نے اور کیوں بنائی تھی، آئیے اتہاس میں پیچھے چلتے ہیں۔ جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ یا گھر تھا، اور اسی گھر کے آس پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیویوں کے گھر بھی تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 80 سال بعد ہی یعنی سن 711 عیسوی میں یہ سارے گھر توڑ دیے گئے۔ دراصل اس وقت ولید بن عبد الملک خلیفہ تھے اور عمر بن عبد العزیز مدینہ کے گورنر تھے۔
इस वक्त तक मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी थी और मस्जिद नबवी में नमाजियों के लिए जगह कम पड़ने लगी थी। इसी वजह से खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घर तोड़ने का हुक्म दिया ताकि मस्जिद नबवी को बड़ा किया जा सके। मगर इस घटना से उस वक्त के मुअज़्ज़ज़ ताबईन और बाकी के मुसलमान खुश नहीं थे, मगर फिर भी ये काम करना पड़ा। इसी साल यानी 711 ईस्वी में बारिश की वजह से रोज़ा रसूल यानी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे की एक दीवार गिर गई। मदीना के गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज ने दीवार को दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया। जैसे ही लोगों ने दीवार की नींव खोदी, अचानक वहां खड़ा हर शख्स डर के पीछे हट गया। लोगों ने देखा कि कब्र से एक पैर बाहर निकल आया है। लोगों में हड़बड़ाहट मच गई कि ये पैर मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मगर बाद में उर्वा बिन जुबैर ने उस पैर मुबारक को ध्यान से देखा और कहा कि ये पैर रसूलुल्लाह का नहीं है बल्कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। इसके बाद कब्र को ठीक करके उमर बिन अब्दुल अजीज ने काले पत्थरों से उस दीवार की मरम्मत कराई। इस एक दीवार को छोड़कर बाकी की 3 दीवारें और छत आज भी वैसी की वैसी ही हैं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बनाई गई थी। उमर बिन अब्दुल अजीज ने महसूस किया कि ये दीवारें कमजोर होने लगी हैं, लिहाजा उन्होंने इन दीवारों के भी इर्द गिर्द एक मोटी मजबूत पत्थरों की दीवार और बनाई जो 5 कोनों की थी। 5 कोनों की दीवार बनाने की वजह ये थी कि उन्होंने सोचा कि अगर 4 कोनों की दीवार बनी तो कहीं लोग इसे भी काबा समझकर इसका तवाफ करना शुरू न कर दें। इसीलिए उमर बिन अब्दुल अजीज ने ऐसी 5 कोनों की दीवार बनाई। इसके बाद सन 1279 ईस्वी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर पहला गुंबद तामीर किया गया, जो कि मिस्र के ममलूक सुल्तान मंसूर कलावुन ने बनवाया था। यह गुंबद लकड़ी का हुआ करता था। फिर 1476 ईस्वी में मिस्र के ही एक और ममलूक सुल्तान अशरफ केतबे ने मस्जिद नबवी को गिराकर दोबारा तामीर किया था। इसी तामीरी काम में उन्होंने रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक पर बने लकड़ी के गुंबद को हटाकर उसकी जगह पत्थर का गुंबद बनवा दिया। सन 1481 ईस्वी में मस्जिद नबवी में एक अफसोसनाक हादसा हो गया। मस्जिद नबवी के पास बहुत जोर से आसमानी बिजली गिर गई, जिसकी वजह से मस्जिद नबवी में आग लग गई। ये आग रोज़ा रसूल तक पहुंच गई थी, मगर कब्रों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसी हादसे को देखते हुए सुल्तान अशरफ केतबे ने 5 कोनों वाली दीवार के इर्द गिर्द एक और मजबूत दीवार बनवा दी ताकि किसी भी हादसे से कब्रों को बचाया जा सके। इस दीवार पर उन्होंने हरा कपड़ा यानी गिलाफ चढ़वा दिया था। आज जब जायरीन सुनहरी जालियों से रोज़ा रसूल के अंदर देखते हैं तो उनको यही हरा कपड़ा दिखाई देता है। इस हादसे के बाद सुल्तान केतबे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की कब्रों की साफ सफाई करने का फैसला किया। अब किसी आम इंसान को तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को छूने की इजाजत नहीं दी जा सकती, लिहाजा इस काम के लिए उस वक्त के बड़े मुत्तकी और परहेजगार उलेमा अली इब्ने अहमद अल समहूदी रहमतुल्लाह अलैह को चुना गया। सबसे बड़ी परेशानी ये बनी कि कब्रों तक पहुंचा कैसे जाए, क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो 5 कोनों वाली दीवार बनाई थी उसमें ना कोई खिड़की थी ना ही कोई दरवाजा। लिहाजा तय पाया गया कि इस दीवार के नीचे गड्ढा खोदकर अंदर जाया जाए। समहूदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जैसे ही रोज़ा रसूल के अंदर पहुंचा, मैंने वो खुशबू महसूस की जो मैंने आज तक नहीं देखी थी। मैं कई देर तक आका की कब्र के सामने खड़ा रहा और लगातार उन पर दुरूद और सलाम पेश करता रहा। मैंने देखा कि जमीन समतल हो चुकी थी, कब्रों की पहचान करना भी मुश्किल था। दोस्तों, समहूदी रहमतुल्लाह अलैह वो आखिरी शख्स थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली कब्र मुबारक की जियारत की थी। उनके बाद आज तक 500 सालों से ना किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को देखा है, ना ही उनकी कब्र की कोई फोटो है। मस्जिद नबवी के सफाई कर्मी या किसी देश का कोई मुअज़्ज़ज़ शख्स भी जब रोज़ा रसूल के अंदर जाता है तो वो सिर्फ उस हरे गिलाफ वाली दीवार तक ही जा सकता है, उसके आगे नहीं। सन 1813 ईस्वी में ओटोमन सुल्तान महमूद II ने 1279 ईस्वी में रोज़ा रसूल पर बने गुंबद को हटा दिया और एक बड़ा गुंबद बनाया जिसे आज हम गुंबदे खिजरा कहते हैं। उन्होंने ये गुंबद अपनी एक मन्नत के तौर पर बनाया था। उस वक्त के उलमा कराम ने इनको रोकना चाहा, मगर सुल्तान महमूद नहीं माने। कुछ सालों के बाद ही गुंबद खिजरा पर हरा रंग कर दिया गया। उसके बाद से आज तक गुंबद खिजरा पर हरा रंग ही रंगा जाता है।
दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के नीचे की साइड एक और कब्र की जगह खाली है। हदीसों के मुताबिक इस जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दफनाया जाएगा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम अभी जिंदा हैं। अल्लाह ने उनको जिंदा ही आसमानों में उठा रखा है। दोस्तों, इस्लामिक इतिहास में कुछ ऐसे किस्से मिलते हैं जिनमें बयान किया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से उनके जिस्म मुबारक को चुराने की कोशिश की गई। एक वाकया ये बयान किया जाता है कि फातिमीद खलीफा हकीम बिन अमरुल्लाह ने 2 बार ये कोशिश की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को उनकी कब्र से निकालकर मिस्र के कायरो शहर में दफना दिया जाए। इसके अलावा एक मशहूर वाकया नूरुद्दीन जंगी वाला है, जिसमें नूरुद्दीन जंगी के ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और उनसे फरमाते हैं कि मुझे उन 2 लोगों से बचाओ। नूरुद्दीन जंगी बिना वक्त गंवाए बगदाद से मदीना पहुंच जाते हैं और जब तहकीक की जाती है तो पता चलता है कि 2 ईसाई थे जो मुसलमानों के भेष में मदीना में रह रहे थे और अपने घर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र तक सुरंग खोद रहे थे, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को कब्र से चुरा कर ले जा सकें। उन दोनों ईसाइयों को पकड़ लिया जाता है और उनको फांसी पर लटका दिया जाता है। दोस्तों, ये वाकयात सही है या मनगढ़ंत, मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता। खैर, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जाना।